जन्मोत्सव को परिपालन करिवार जेतेटा अछि ता भितर गोटे कमी गला किंतु आपण मने पकांतु जन्मदिन कथा मोर 62 वर्ष धरतु 65 64 वर्ष जन्म हला 65 वर्ष जन्म हबो माने 65 वर्ष मोर सिना संख्याटा बढ़ी गला किंतु मो लाइफ स्पान गोटे कमी गला आ ए 365 दिन गोटे वर्ष किछि कम नुह तार भितर किंतु आमे केते बेले ले रिव्यू करूना जे वर्ष भितर मु कोन करिछि ताहाकु भलो पाइछि ता पय केतेटा मु करिछि तार केतेटा मु हेइ उठिछि जन्म 135तम जन्म महामहोत्सव परिपालन करथिले आमे आज 136तम जन्म महामहोत्सव परिपालन करूछंती ठाकुर मो जीवन रे 365 दिन पर्याप्त होई रहिथिले पुनी आगामी दिन रहिबे ए 365 दिन भितर केते मु तांकर मनोर मनुष्य हे उठिछि तांको विधिर विधानर मनुष्य हे उठिछि तांको नै जीवन चर्चा को जानि रखिछि तांको पय केतेटा करिछि मनुष्य जाहाकु भलो पाए ता पय करिया इच्छा हुए ए भलो पाए मनुष्यर ठाकुर कहले ए भलो पाइबा भितर आत्म पक्ष समर्थन थाए जे जाहाकु भलो पाए ना ता पय से सब किछि करियो प्रस्तुत थाए आपण मान कहले मां माने एठी बसचंती सेने अनेचंती सेने देखुचंती सते जेमि सेने गोटे कोन हेले विराट कथा जाऊ ए जो माने मां कय जो कथा कहउतली आमे समस्त कोन करू ना आमे गोटे जगह रे बसताउ ना एटा बससु ए जन्मदिवस परिपालन कथा कहउतली आमे जन्मदिवस परिपालन कला बेले 365 दिन भितरे पार हे गला हमरो ए 365 दिन भितरे केते माने ठीक काम मु करिछि केते भूल काम करिछि ठाकुर नै केते जीवन चर्चा जाय रखिछि मो जीवन रे ठाकुर केते फुटंत होई उठिचंती ठाकुर कथाटा खाली सजय हबा नुहे ठाकुर कथाटा खाली सुनिया पाई नुह ए कथाए फटे कथार माला कान छडा आरसो नै केउ कर में फटे कीर्ति जीवन उठेई जाते स्वस्ति देउ एडी बसचंती पतिता एडी बसचंती हमर वेटरान सब बसचंती हमर ससिदा बसचंती बिहारीला बसचंती तीनटा सत्संग बिहारर अंतत जो विराट विराट सत्संग मंदिर गढ़ी उठिछि से मानकर किंतु भूमिका बहु भाव रे अछि ताकु पचरा जाए जे आपण माने एते बड़ विराट मंदिर करि पकैले कोन पई करि पकैले तार से कुण कुणरा खोजि कि पाइबो नै मनुष्य जाको भलो पाए त काहे कि भलो पाइला केमिति भलो पाइला को फर्मुला देखि भलो पाइला एटा किंतु कहि पाइबो नै किंतु से भलो न पाइ कि होई पारे नै से दिन परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जने भक्त ताकु पचारिले जने मंत्री महोदय पचारिले ठाकुर आमे आपण हमकु एते भलो पांती आपण हमकु एते भलो पांती जे तारी तुलना नाही किंतु आमे जे आपण को भलो पाउना आमे जे आपण कथा सुनुना एतिरे कोन आपण को मन रे कष्ट हुए नाही कहउछंगे मु आलोचना कला कोनसी गोटे लोक पाउ नाही सत कथा कहि रखे एटा मोर व्यक्तिगत कथा जाकु कन्सेंट्रेट करि आलोचना कर जाई पारे सब लोक को आलोचना कर जाई पारे नहीं जेते बेले मु कन्सेंट्रेट करे माइंड ता बिजो भाई ऊपर देखले बिजो भाई सेना बनेछि जेते बेले से भाई को ऊपर करे से का सेना बनेछंती अतः गोटे कन्सेंट्रेशन भीतर भाव न हुए ए ओराटा काम करे जाओ कोन कहउतले पता भांगी जाए भଳି भाबे जे श्री ठाकुर कहउछंती जे मनुष्य एई जो ठाकुर को नै चालिबा कथा कहउतले ए भलबेबा कथा कहउतले ए भलबेबा गोटे एमिति जिंस ता पछे एमिति गोटे भलबेबा ऑन द लव इज बोल्ड एंड ब्लाइंड प्रेमटा एमिति गोटे अंध कथा अंधत्व बोध अछि जोटी भलबेबा अछि ना मा कोटे झियोटे बाप माता को 20 वर्ष 22 वर्ष 25 वर्ष कले कि देखा गला सुना गला ए कॉलेज रे एडमिशन हला 3 मास पूर्व एडमिशन कॉलेज गला पर 4-6 मास सुनला बेलकू ताको झियोटा ताको पोटा सागर कोडे पळेला किति पळेला रे काई पळेला ताको भल पाइथिला तो बाप मा जन्म ठारू एते बड़ कले केते भल पाइबा देइकरी से भल पाइबाटा कोन आउ जो भल पाइबाटा दी जण गेट सामने पोटा झियोटा कथा हेकरी माने चिठी दिया ने हेकरी बा टेलीफोन करिकरी एकी प्रेम हे गला से प्रेम रे उड़ान सु देले ए 24 वर्षर प्रेमटा किछ तक बांधि रखि पारला नै ए अंधत्व बोध सृष्टिला केमिति अतः ए अंधत्व बोध सृष्टिला मनसर भाव भीतर देई मन जाको भलो पाए ना ता कथा खाली भाबिया इच्छा हुए तार मने मने कल्पना करियो इच्छा हुए एवं ता पे करियो इच्छा हुए एमिति कि आत्मबली देवा इच्छा हुए माने समस्त प्रकार सोशल बॉन्डेज सब प्रकार सामाजिक बाधा को अतिक्रम करी चाली बाटा हुए आमे ठाकुर को भलो पाऊ ठाकुर पे आमे केतेटा करू ठाकुर को केतेटा हेई उठू निज गुरु जे पसाले बुझा जाई पारिबो सामान्य कष्ट सामान्य प्रकार किछि जदि गोटे मान आत्मसम्मान रे बाधा हेई जाए परम दयाल श्री ठाकुर बाकुर आमे चिटिकी पडू ताके तो ग्रहणीय नुह से दिन ठाकुर पाखे कथा पडिथिला ए आलोचना पडिछि जे भगवान को केमिति बंधा जाई पारे भगवान को केमिति बुझा जाई पारे ए कथा केमिति बुझियो बोली समस्त कहला आज्ञा प्रेम का सार कथा विवेकानंद कहते प्रेम सिद्धांत स्वरूप देइचंती एवं सब जगह प्रेमर कथा चंडीदास मध्य कहते ब्रह्मांड व्यापिया आच्छादित जन केउ ना देखे रे तारे प्रेमेर पीरति जे जन जाने रे सेई तो देखिते पारे पीरति पीरति तीनटा अक्षर जानिबो भजन सार राग मार्गे जे भजन करिवे प्राप्ति होइबे तार जे प्रेमटा को प्रेम करि पारिबो सेई किंता को धरि रखि पारिबो एक कथा मीरा भाई कहनाती जे मीरा भाई ओ तुलसी पूज कर हरि मिले तो मैं पूजू झाड़ पाथर पूज कर हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़
नीति नहाने से हरि मिले तो मैं जल जंतु बन जाई, फल मूल खाकर हरि मिले तो मैं बन बजुर बन राई, दूध पिया कर हरि मिले तो मैं बन वत्स वाला। बिना कहे बिना प्रेम से नहीं मिलन दलाला, बिना प्रेम रे हरि मिलते नहीं। ठाकुर कहले सारा प्रेम टा ही असल कथा ना आज्ञा ना प्रेम का कहती कहत आज्ञा पर भल पाइबा ना भल पाइबा माने कोन को जण जण की पचारे कई किसी कही पारना जी भी जहाँ कहला कौन जड़े भाई कहला कहला ददाति पदे गुण्याति गुह पाख्याति पृछति भूते भोज तो चलिब एत तो षड़ प्रीति लक्षण खाइबा खोइबा दबा नबा गोपन कथा कहवा शुणा यही हूँ प्रेम ठाकुर सारा प्रेमेर लक्षण गुलो आम बोल भल पाइबा कौन क्या कहते ये जहाँ कहला ठाकुर मन बुझू नहीं कहले मुझे कौन बुझी जानी समस्त कहले ठाकुर ठाकुर कौन कहते ठाकुर कहले मुझे बुझी भल पाइबा माने भल पाइबा आश्चर्य व्यापार भल पाइबा माने भल पाइबा कि बुझी पाना कहीं ठाकुर कहले अच्छा कह तो किए क्या भल पाए गोटे ना माँ का छुआ भल पाए ना छुआर भल मार पाइबा छुआर भल मार पाइबा भल पाइबा छुआर भल हेले माँ पाइगला नहीं स्वामीर भल स्त्री पाइगला स्त्री भल स्वामी पाइगला ये जो भल पाइबाटा एतिर आत्मप्रकाश समर्थन नाही मु जाहाको भल पाए तार भल हेले मु पाइगली आमे समस्त कहू ठाकुर हमको भल पाती यार किसी तार तर्जमा नाही सी हमको भल पाती एठी जणे लोक उठी जाई सब लोक बर्तमान माने AK-47 राइफल धरिकरी मारी दब सत्संगरे बसका लोक गुडाकू तथाई मते एते भल पाती हमको सी आम नाक पाखर ऑक्सीजन ताकू दूर करी नेबे नाही ना नेबे कोहतु ए गला काल जाई आपण देखुले सीरिया रे जो माने कोन हेतला केते लोक मारी देउछन लोक माने आपण देखुले सब तथाई मते जो माने मारुछन ताक नाक पाखर हटि जाउ नै अमलान निकम जेते भल पाती हमकू जेते भूल कले जेते खराब काम कले मध्य आम पाई से भल पाइबा ताकर अछि आपण जानते समस्ते चोर ताको आसी लोक मारिया पई से करछथि कोन ना दूरे जाउछथि कोठी की लोक समस्त को बाहर कर देउछथि भीतर पट रोक बाट दे कोजन जल्दी काम सार देकी पळा एते मन निज बंश को भल पाती से किंतु आमे जे ठाकुर भल पाऊ जे कोन को भल पाऊ केमति ठाकुर आपणकर भल हेले मु पाइगो एतो कथा जदि भलबाटा प्रकृत अर्थ हुए भल हेले पाई जिबा मु ठाकुर को भल पाए माने ठाकुर भल हेले मु पाइगल तो ना आम बड़ी अलगा हो कितु हुए हुए कौन मत जिते प्रभु दौथुब से तुम मोर भल होच जो दिन आम ठाकुर आमको दौरान दया कर करुणा कर ठाकुर अच्छा ठाकुर दया करुणा पाई आक्सीडेंट रू बचीगली रोग रू भल होगली केते सत प्रशंसा कर ठाकुर उत्सव कर ठाकुर कौन नहीं कौन कर सत्संग देके बाजीमात कर पकईली जदि ठाकुर पाखे मानसिक कली ठाकुर सत्संग कली ठाकुर काम कर चलिली सामान्य असुविधा हो गला से ठाकुर 14 पुरुष उद्धार करने पश्चातपद हम ना यही आम मानसिकता यही आम भाव अवबोध यही आम भल पाइबा जो भल पाइबा ठाकुर आज शिखई दे गले ए भल पाइबाटा सहज कथा नुहे जानी भल केमती बोली दादा कहूला से कथा पूज्य आम किए बिहारी दा कहते एक शुणिले समस्ते भगवान कड़े प्रेम रे बंधा था जदि एक कथा होता है ठाकुर तुलसीदास कहते अरे पिरती पिरती समस्ते कहती पिरती सहज अति पिरती तो आउ नुहे बर फल मिले ना सेठी सेठी पिरती अंतरे पिरती मंतरे पिरती साधिला जीए पिरती रतन साधिला से जन बड़ भाग्यवान सी प्रेमटा अंतर सृष्टि हुए आज्ञा এটা কি জোর জবরদস্ত করি হুয়ে নাই রবি ঠাকুর কইছন্তি জোর করে কবু হয় না গো ভালোবাসা লোভে পড়ে হয় না গো ঠেকানা গো আশা বিবেক বিবেচনা ওইখানে সরল ওটা ঠিকই রবি জোতা ফোটায় কমল সূর্য উদয় হলে পদ্ম ফুল ফুটিব এটা স্পন্টানিয়াস প্রেম ভাব জাগ্রত হলে ওর ভাবরে মোর ভাষারে মোর কর্মরে ওর চালিচলনে তা ফুটি উঠিବାକୁ বাধ্য खाली कायदा कटकणा करी हुए नहीं आ ठाकुर से स्वाभाविकता ठाकुर भीतर थिला जाको देखिक मनुष्य आसीला ताको पाखु आसी आ ताको पाखे बांधी जाइछि ए प्रेम भीतर देखि ठाकुर सेताई कहउछन्ती प्रे आज अंतर समस्त प्रेमर फल बुधारा आज सुखी जाइछि एकमात्र विकल्प व्यवस्था अछि पिरती अंतरे पिरती मंतरे प्रेमटा अंतरु कहारी खोजिक पाई न पाइतला बेले सेई मंत्र मात्र एकमात्र विकल्प व्यवस्था आम रोगटा काहे हुए रोग हेले हम औषध खाऊ रोग न हेले औषध खाऊ कि आमे आज भल पाई आज भल पाइबार अभाव आम भीतर रोग सृष्टि करिछि आ सेटा जागर करिया पई ठाकुर ए मंत्र को लेके आछथि ए नामटा कोन करे खाली वक्तव्य शेष करबी समय हेबे दादा समस्त भोट देखले कथा हो जेति कि जे केमिति भाबरे हुए सेटा जे केमिति भाबरे करा जाय हमरो माने ए नामटा कोन बोली से जने भाई ठाकुर को पचारिले ठाकुर ए नामटा कोन ठाकुर कहले जाहाकू नै गिरी ए सारा विश्वर जहा किछि समस्त सृष्टि स्थिति आ उपिल ठाकुर कहउछन्ति मते ए नामटा होछि सब विवर्त नामटा होछि ए सृष्टिर मूल उत्स ए नामटा होछि ईश्वर ईश्वर को नाद ब्रह्म बोली और ईश्वर नाद ब्रह्म तो आप कहना हरे हरे नाम ही केवल
কলৌ নাচতেইব 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 গতিরঠা হরিকর নাম কই কলম সব দূর করে দেব এই নাম কথা ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି সেদিন কହୁଛନ୍ତି কেষ্টদা পচারে ঠাকুরকে আসিকি অনেক জায়গায় কথাটা ମୁଁ କହିଛି ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଷ୍ଟଦା କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ତ ବହୁତ କିଛି କଥା ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ କିଛି ଟୁକଟାକ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ବାଣୀ ଆପଣ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦୟାକରି ଇଂଲିଶରେ କିଛି କଥା କହିଲେ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲୋକ ଜାଣିଯାଆନ୍ତେ ଆଉ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଠାକୁର କହିଲେ কেষ্টদা আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন না তো মতে আপন ঠাট্টা করুনাহাନ୍ତି তো কেষ্টদা କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବି ଏଭଳି ସାଧ୍ୟ ନେଇ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସବୁ ହବ ଆମେ କହୁନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଏଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହବ ନା ନା କେଷ୍ଟଦା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସାର୍ ପଚାରିଲେ ମୋର ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି ଇଂଲିଶରେ କଣ ହବ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି ମି ଇଜ୍ ଏ ଡଗ୍ I have a dog କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମି ଇଜ୍ ଏ ଡଗ୍ ଏଡେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ବାଣୀ ଦେବି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଶୁଣିବ ନା 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 ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି 3 ଦିନ ପରେ ଠାକୁର କହିଲେ କେଷ୍ଟଦା କହିଲେ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଲା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ 3 ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଡାକ କେଷ୍ଟଦାକୁ ଚାଲିଗଲା ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣକ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି କଣଟେ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଠାକୁର କାହିଁକି କେଷ୍ଟଦାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ିଲା କେଷ୍ଟଦାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ବୋଲ ବି ଖାତା ପେନସିଲ ନେଇ ଆସିଲେ ଖାତା ପେନସିଲ ନେଇକି ଆସିଲେ କେଷ୍ଟଦାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ହଉଛି ଏଟା ଯେ କେଷ୍ଟଦା ମୁଁ ଶୋଇଥିଲେ ବସିଥିଲେ ଖାଇଥିଲେ ପାଇଖାନା ଯାଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଦୟାକରି ବସେଇଥିବେ ପରମ ପିତା ଦୟାକରି ଅନେକ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦିଅନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଦେଲେ ଯାଇ ନିସ୍ତାର ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ବସେଇଥିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଲେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ବାଣୀ ଅଫ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ବାଣୀ ଇଂଲିଶ ବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଦି booming commotion of existence that rolls on the bosom of the beyond evolves into thrilling rhyme and observes into the shooting becoming of the big with an echoes and embodiment of an energy and the logos the word the beginning ଠାକୁର ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି କହୁଛନ୍ତି ମି ଇଜ୍ ଏ ଡଗ୍ କହୁଥିବା ଲୋକ ଏଇଭଳି ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ କେଷ୍ଟଦା ଲେଖିଲେ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁର ଶବ୍ଦ ପୃଥକ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଲା ପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଯେ କେଷ୍ଟଦା ଠିକ ଅଛି ତ କାରଣ କେଷ୍ଟଦା ଏମଏସସି ପିଏଚଡି ନା ଏମଏସସି ଫିଜିକ୍ସର ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ କହିଲେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଯାହାକୁ ଲେଖିବାକୁ ସବୁ ପଳେଇଗଲା ମି ଇଜ୍ ଏ ଡଗ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବିଲା ବେଳେ କହିଲେ আমাকে ଦିନ ତ ଖାତାଟା ନେଇ ଆସିଲେ ଆସିକି ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା କହିଲେ ମା ଦେଖିଲି ଠିକ আছে তো ମା ଇଂଲିଶର ଇ ଅକ୍ଷର ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି ମାତା মনমোহিনী দেবী মা মহাপণ্ডিত ভଳିଆ লেখাটাକୁ আঁকি পকেই দেলে হ্যাঁ ঠিক আছে কেষ্টদা কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর বলছেন কেষ্টদা মা যখন বলছে ঠিক আছে বলে আমার মনে হয় ঠিক আছে আপনি বিকালবেলা বাংলা ভাষান্তর করে আমার কাছে নিয়ে আসবেন মা যেତେବେଳେ କହୁଛି କଥା ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭାଷାନ୍ତର କରି ଅନୁବାଦ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଣିବେ 3 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଗଲା କେତେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାହାରିଲା ସିନା ପ୍ରପରଲି ବିନ୍ୟାସ କରି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଏଇ ଯେମିତି କଥା ଆମର କଣ କରୁ କି ଜୀବନର ଅନେକ ଭଲ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରପରଲି ବିନ୍ୟାସ କରି ଆମର ସାଧ୍ୟ ମୁତାବକ ମାପି ନେଇ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଇ ଯେମିତି ଆଜି ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ କଥା ଅତି ବେଶୀରେ ମଣିଷ ଶୁଣିପାରେ ମଣିଷର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରେ ମଣିଷର ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରେ ତାର ବୋଧକୁ ବୁଝିପାରେ ମଣିଷ ଛଡା ଆଉ ପଶୁ କଣ କରୁଛି ଗଛପତ୍ର ମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ କିଛି ଭାବ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ଆଜି ଠାକୁର କହିଲେ ଠାକୁର ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ବଙ୍ଗଳାରେ ଭାଷାନ୍ତର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଦିନ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେଇ ଇଂଲିଶ ବାକ୍ୟ ବାଣୀ ଟିକେ କହିଥିଲେ ତାର ବଙ୍ଗଳା ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସମ୍ବେଗରେ ଅବ୍ୟକ୍ତର ବୁକୁରେ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସତ୍ତାର ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ ବିଚ୍ଛୁରଣ ସମ୍ବିଧ ସଂଘାତ କମ୍ପିତ ଛନ୍ଦେ ଭାସମାନ ଶକ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୱନି ଆଦିବାଦ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଗତି entire mystery of the creation ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ସମସ୍ତ କିଛି କଥାକୁ ପରମ ଦୟାଳ ସେ ଠାକୁର ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟଟାକୁ ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିନ୍ତୁ ଦେଇ ଗଲେ ମତେ କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ସମୟ ଓ ସୀମା ହାର ମାନିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆଉ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇ ଉଠେ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଇ ଉଠେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଇ ଉଠେ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କରି ବିଧାନକୁ ମାନିବା ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବିଧି ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର ଯଦି ବିନୀତ ବନ୍ଧନ ତାକୁ ସେବା ନ କରେ ଏକଥା ଠିକ ଜାଣ ଯେ ସେଇ ବିଧି ନିୟମ ସାଂଘାତିକ ସଂଘାତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନିବେଦନରେ ନିବୃତ୍ତମ ସାର ଦଳ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥିମିତ ହୋଇ ଉଠିବ
বিধাতার সত্তা সম্বর্ধনে নীতি ও বিধি অস্থি ও বুদ্ধির বিরুদ্ধে দুর্দান্ত দণ্ড উত্তোলন করে কটাক্ষরে শাসন করিব ହିଁ କରିବ। ଆଜି କେବଳ ମଣିଷର ଯାହା ହେଇଛି ତା ଏଇ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଆଉ ସେଇ ବିଧାତା ଏଇ 3.5 ହାତର ମଣିଷ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଆମମାନଙ୍କ ସେଇ ବିଧିର ପୁନଃଚାଳନା କରିଦେଇ ଗଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାଇମାନେ ଦାଦାମାନେ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୁଇଟା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ହବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ହବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ପୁଅ ହବାକୁ ହୁଏ, ବାପ ହବାକୁ ହୁଏ, ପଡୋଶୀ ହବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ଜଣେ ନାଗରିକ ହବାକୁ ହୁଏ। ଏ ଜଗତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ ମତେ ଦେଖି ବୁଝି ନେଇପାର କେତେଟା ମଣିଷ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି ମାଇ ଲାଇଫ ଇଜ ଦି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ମାଇ ମେଟାଲିଟି ମ୍ୟାଗଜିନ୍ସ ଅଦୟ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ଭିତରେ ଦେଇକରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେୟା କରିବା, ଠାକୁର ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଭାବିବା, ଠାକୁର ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଚାଲିବା, ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତାଙ୍କର ବାଣୀ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସାରି ଦଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟରେ, ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇ ବାଣୀ ଭିତରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଆପୁରକ ସିଏ ହିଁ ଲୋକ ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ପରମ ଅସ୍ଥି ବୁଦ୍ଧିର ଉଦୀପ୍ତ ଅନୁପ୍ରେରଣା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ନବୀନର ସାର୍ଥକ ଅଭିନବ ଆବାହନ ଦର୍ପଣା ସିଏ ହିଁ ଲୋକ ଗୁରୁ, ସିଏ ହିଁ ଲୋକ ନେତା, ସିଏ ହିଁ ପରମ ଗୁରୁ ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କର ତାଙ୍କଠାରେ ଆଲିଙ୍ଗନବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚାଲନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନରାଧବ ଅପରାଧୀ ପାପୀ ବିକୃତ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ବାଣୀ କାଳ ଦ୍ୱାରା ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନା, କୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ବରଂ ଯାହା କିଛି ମହତି କାଳରେ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଧ୍ୱଂସ ଲାଭ କରିଛି ସେ ସବୁକୁ ସୁବିନାରେ ବିନାୟିତ କରି ତୋଳନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ବିଧାନ ଭିତରେ ସେଇ ନାମ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ହିଁ ଅଛି। କେବଳ ସେଇ ଯଦି ନାମ କରୁ ନାମକୁ ବାଦ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ଯେ ଜାଗି ଉଠରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉଡ଼ ବିଜୟ କେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦମ୍ପତି ପରିବାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜ ହେଉରେ ମହାନ ଧମନୀରେ ତୁମ ମହାମାନବର ତ୍ରୁଟି ଶୋଣିତ ଛୁଟଇ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ବେগে ହୁଅ ଆଗୁଆନ ସଂଗ୍ରାମେ ହୁଅ ବିଜୟୀ ମହାଜୀବନରେ ରଞ୍ଜିତ ହୁଅ ଗଗନ ପବନ ରଙ୍ଗାଇ ଆଦର୍ଶ ହେଉରେ ଜୀବନ ତୁମର ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ରଙ୍ଗାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉରେ ମରତ ଭୂଇଁଟ ପରିବାର ହେଉ ମନ୍ଦିର ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଚଳନ ଚରିତ୍ରେ ହୋଇ ଜିଣିଯାଅ ଭାସ୍କର ମୁଖେ ତୁମର ଭଲ ଭାଷା ଫୁଟୁ ଅନ୍ତରୁ ଧରୁ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଭାତୃବନ୍ଧନେ ହୁଅ ମଧୁଆଲା ଦୃଢ ହେଉରେ ସଂଗତି କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମତାକୁ ରଖି ଚଲା ପଥେ ଚାଲ ତୁମର ଦେଖି ବୁଝି ଯାଉ ଅବୁଝା ଜଗତ କେଉଁ ପଥ ଅଟେ ତାହାର ନ ଜାଗିଲେ ତୁମେ ଜାଗିବେନି କେହି ପରିଣାମ ହେବ ଧ୍ୱଂସତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଗିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଜାଗିବ ଅଭିନୟ ହେବ ସାର୍ଥକ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମିଳିତ ଭାବରେ